अलाजुक प्राइम मिनिस्टर तमें ट्रंप को जरिया सीज फायर कर इंडिया माने युद्ध को इंडिया मारी मारी जाऊँगी पाकिस्तान इंदिरा गांधी पाकिस्तान को दी भाग कर बांग्लादेश करते छाड़ जाता ट्रंप कर सीज फायर आज ट्रंप हूँ पृथ्वीर शत्रु नर हत्याकारी रावणर ग्रांड फादर से ट्रंप 7.5 लाख लोक मले केते अस्तव्यस्त है जीवन गला स्कूल बंबार कॉलेज बड़ा बंबार डाक्तरखाने बंबार निरीह पिलांकर मृत्यु ओह कि परिस्थिति है ना पृथ्वी से समय तमें प्रहसन करुच नरेंद्र मोदी दरदाम कंट्रोल कर गैस जोगाओ भिड़ चारिआडे गंडगोल चारिआडे आईन श्रृंखला विफल नारी निर्यातन चारिआडे डेली मर्डर डेली चोरी भयंकर परिस्थिति भारत वर्ष बिचरा आमर मोहन माझी भल लोकटे कौन कर तो पृथ्वी जलुची भारत जलुची से बिचरा कौन कर विश्व किडनी दिवस बहुत डेंजरियस डिजीज एना आम खाद्य सब विषाक्त हो पनीपरिवार जो दिया स्प्रे हो मेडिसिन पॉइजन जाऊँगी भीतर जलवायु नष्ट होगा जहाँ टी चला विश्व जलवायु ना नष्ट ये जो अटैक चली ईरान ट्रंप विश्व एकदम खराब परिस्थिति का है आज गैस चारिआडे हाहाकार सारा भारत वर्ष भारत बाहर मध्य दरदाम हो ही बढ़ी चलती भयंकर परिस्थिति मोहन माझी तमें बिचरा निरीह लोक तुम द्वारा हो पार कहीं तुमको से इनवल्व करी नरेंद्र मोदी गर्व करनी बहादुर देखाओनी फुटाणी मारनी पुणे पैसा आदानी आदानी ठू आनी पथियारा करनी देशटा को कलंकित करदेल भारत इतिहास जो प्रधानमंत्री ना सब रही तुम कलंकित प्रधानमंत्री तुम जिया नाल तुम तुम पूज नहीं रक्त नहीं कि हाड़ नहीं कि मांस नहीं अलाजुक प्राइम मिनिस्टर तमें ट्रंप को जरिया सीज फायर कर इंडिया माने युद्ध को इंडिया मारी मारी जाऊँगी पाकिस्तान इंदिरा गांधी पाकिस्तान को दी भाग कर बांग्लादेश करते छाड़ जाता ट्रंप कर सीज फायर आज ट्रंप हूँ पृथ्वीर शत्रु नर हत्याकारी रावणर ग्रांड फादर से ट्रंप 7.5 लाख लोक मले केते अस्तव्यस्त है जीवन गला स्कूल बंबार कॉलेज बड़ा बंबार डाक्तरखाने बंबार निरीह पिलांकर मृत्यु ओह कि परिस्थिति है ना पृथ्वी से समय तमें प्रहसन करुच नरेंद्र मोदी दरदाम कंट्रोल कर गैस जोगाओ भिड़ चारिआडे गंडगोल चारिआडे आईन श्रृंखला विफल नारी निर्यातन चारिआडे डेली मर्डर डेली चोरी भयंकर परिस्थिति भारत वर्ष बिचरा आमर मोहन माझी भल लोकटे कौन कर तो पृथ्वी जलुची भारत जलुची से बिचरा कौन कर तेणु कड़ा कड़ी भारत शासन को कड़ा कर महान भारत आमर पवित्र भारत आमर हिमालय कन्याकुमारी बम्बई मणिपुर ये भारत को बचाओ ताले भल हम केते जीवा आसबे एगुड़ाक प्रहसन आम ओडिशा कौन इंडिया रे बहु नेता पलैबे सेपटू पलैबे एपटू ए नीतीश कुमार 13 थर बदली दल एगुड़ा कहीं विषय चर्चा करवा एगुड़ा अल्लाजु कह सी किए तू तो निजे ऑल आउट हो निजे इन भारी प्रशंसा करूँ नवीन बाबू को धड़ा बाल भारी पानिया साई साई जाऊँगी एना कौन बाल तुमको कहानी कर दौची हाँ नवीन बाबू बाल एना कर दौची बाहरी गल बोली प्रहसन करनी से सब नहीं कांग्रेस एवरीडे राइट राहुल गांधी इंडिया रे भक्त दास एठे गली कंदी आमर आगे चली कांग्रेस ये देश को बंचेब कांग्रेस स्वाधीन कर कांग्रेस
ଏଇ ନାର ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ହଁ ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚୁଚୁର ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାକ ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ? କୋଉଟା ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଜେଡିର ସେଇଟା ମାନେ ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପରିସ୍ରା ତଳେ ପଡୁଥିଲା ଏଇନା ପୁରା ଆଗକୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଡାକ୍ତରଖାନାଠୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ଇଏଠୁ ଖାଇବାଠୁ ବରଯାତ୍ରୀଠୁ ରିସେପସନଠୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଜର କାଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଯାଇ ଦେଖାଗଲାଣି ଏଇନା ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ସେ ହେଲାଣି ଆଉ ତାର କଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ କାହିଁ ତାହେଲେ ବସିଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଖରାପ ଥିଲା ଏଇନା ଚେଙ୍ଗା ହେଇସାରିଲାଣି ପୁରା ବୟସ ବଢିଲା ପୁରା ଏକଦମ ଚେଙ୍ଗା ହେଇସାରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ଏ ଭକ୍ତ ଦାସ ହାତ ମିଳିଲାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହାତ ମିଳିଲାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଉଚ୍ଛନ ହେଇ ଯୋଉଟା ଯାକ ଟିମ୍ ବାହାରିଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଂ କଂଗ୍ରେସ ଫୁଲ ପାୱାର ଦେଲା ବିଜେଡି ହଁ 100% ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମୌକାର ଅନୁରୋଧ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ପଖାଳ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ 20 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ମୋରି ବାସଭବନ ପାଖରେ ରାମେଶ୍ୱର ମାଉସୀମା ଛକରେ ଆପଣ ମାନେ 8ଟାରୁ 9ଟାରେ କାରଣ ପଖାଳ 9ଟାରେ ଖିଆଯାଏ 11ଟା 12ଟା ହେଲେ ମାନେ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ 8ରୁ 9 ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତେ ଆସି ପଖାଳ ଭୋଜନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଆଇଟମ ହଉଛି ଏଇଆ ପ୍ରଥମ ଦିଆହବ ବଡି ଭଜା ଚୁରା ତାପରେ ଯିବ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ତାପରେ ଦିଆଯିବ ଲିମ୍ବ ବାଇଗଣ କଢା ଭଜା ତାପରେ ଯିବ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ତାପରେ ଯିବ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଜହ୍ନି ଇଏ କଖାରୁ ଫୁଲ ନାଇଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଛତୁ ଶାଗ ଗୋଟେ ଭଜା 4ଟା ଯାକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତାପରେ ଚୁନା ମାଛ ତାପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ତାପରେ ବଡ ମାଛ ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରି ଆସିବେ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଦହି ନ ପଡିଲେ କି ପଖାଳ ଛୁଙ୍କ ହବ ସେ କେତେ କଣ ପଡିବ ନା ଖାଲି ପଖାଳ କେତେ ଆମର 500ରୁ 1000 ସବୁ ବର୍ଷ ଖାଆନ୍ତି 500ରୁ 1000 କଙ୍କଡା ଫଙ୍କଡା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଦିଆହବ ଚୁନା ମାଛ ଦିଆହବ ମାଛ ଦିଆହବ ଆଉ ଫେରେ ନଳିଆ ହାଡ ତମର ଭର୍ତ୍ତି କରାହବ ଏଗୁଡା କଥା ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଶା ପଖାଳ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଖାଳ ସକାଳ 9ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖିଆଯାଏ ଆମର 9ରେ ମୋର ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ 2 ପହର ହଉ ସକାଳ ହଉ କି ରାତିରେ ହଉ ପଖାଳ ଗୋଟେ